ہے کہ تحریک انصاف صرف اپنے کارکنان یا عام پاکستانیوں کی بات کرتی ہے. ہم ان پولیس والوں اور رینجرز کو بھی اون کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہی شہید ہیں. لیکن ہم تو پرامن تھے, ہمارے مظاہرین جو آئے تھے وہ تو پرامن تھے, وہ تو یہاں آ کے اپنے نکات رکھنا چاہتے تھے. اس پہ حکومت عمل کرے نہ کرے, بے شک تینوں کے تینوں نکات کو رد کرتے, لیکن یہ حق تو آپ عام پاکستانیوں کو دیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں. نکات یہ تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیجئے, جو ہمارا صرف نہیں پوری قوم کا اور امت کا ایک بڑا لیڈر ہے. ان کو رہا کیا جائے, اسیران کو رہا کیا جائے. کیا یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو. کیا پاکستان میں اب آئین و قانون کی حکمرانی کی استدعا کرنا, مطالبہ کرنا کیا جرم بن گیا؟ جو آئین و قانون پہ عمل کرنے کی بات کرے گا کیا اس کو خاموش کر دیا جائے گا؟ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو جوک در جوک نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اسیر اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے نام پہ پاکستان کی خاطر, وہ عوام آج اپنے ووٹ کی طلبگار ہے کہ ہمارا ووٹ کدھر گیا, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. لاشوں کی صورت میں تحریک انصاف کو دیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جہاں موجود ہے وہاں ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی ہوگی, وہاں بھی وہ چیخ و پکار پہنچی ہوگی جو زخمی بدنوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ صدا لگائی تھی. کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے لیڈر کا نام خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے. کوئی آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو احساس ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہو گئی ہے؟ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے, انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور کوئی ہمیں یہ باتیں نہ بتائے, یہ ہماری جماعت کی اپنی انٹرنل ڈیبیٹ ہے. ڈی چوک تھا, سنجانی تھا, وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے. سیاست میں مختلف سٹریٹجیز بناتے ہیں, یہاں آنا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے, یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, وہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, آج نکلیں گے, کل نکلیں گے. یہ سٹریٹجیز بنتی ہیں, کچھ کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں. ہمارا تو سوال ہی صرف ایک ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ کیا آئندہ سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی, وہ ہمیشہ یہ سوچے گا, اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے, اس میں تو عام عوام بھی تھی. اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے. کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے, صاحب کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا, اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا. یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے, سب کچھ چلے گا, نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے ہیں. یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں, یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی پاکستانی, اس طرف بھی پاکستانی. یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں, یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی, ہمارے دشمن کے لیے تھی, چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا. یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں. اب بھی وقت ہے, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو, جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد ان کا بھی ہو, جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو. جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے, ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں
जो रेंजर्स या पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उसमें डालें, जिसने ज्यादती की उसको सजा दें, क्योंकि हमारी जमात तो पुरअमन है। खान साहब ने तो हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है, और आज नहीं, हम तो पिछले 13-14 साल से एहतजाज में, 126 दिन धरने में हम बैठे रहे, वहां भी हमारे लोग शहीद हुए थे। 25 मई को 2022 की जब लॉन्ग मार्च में निकले, मैं खान साहब के साथ कंटेनर पे था, उस दिन भी लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लोग शहीद हुए थे। अगर आपको याद हो 2014 में जब हम धरने के लिए, एहतजाज के लिए निकल रहे थे, हम पख्तूनख्वा से आ रहे थे, कुछ लोग पंजाब से आ रहे थे, उस दिन भी हमारे लोग शहीद हुए थे। हम तो पुरअमन हैं, शहादतें तो हमारी उठती हैं। इसलिए दोबारा ये डिमांड है कि इन शहीदों के इन लाशों को आप सिर्फ अफराद न गिने कि आए थे, खत्म हो गए, कोई भूल जाएगा। हम नहीं भूलेंगे। आज भी ये कौम मुतलाशी है इंसाफ की, 12 मई के इंसाफ की जो कराची में हुआ था, सानिया बावलपुर के इंसाफ की। आज भी ये कौम मुतलाशी है हर उस जुल्म की जो इस मुल्क में हुआ है, और आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी की कुंजी है। इमरान खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होती, ये मसाइल हल हो ही नहीं सकते। इमरान खान साहब के पीछे पूरी कौम खड़ी है, और खान साहब ने बारहा ये बात की है कि वो बाहर निकल के इंतकाम तो नहीं लेंगे, वो इंतकाम लेने तो नहीं आ रहे। हाँ, ये बात करते थे कि जिसने ज्यादती की है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम आज भी ये कहते हैं, जिसने जुल्म किया है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके लवाकिन तो इंसाफ चाहते हैं ना। और तीसरी और आखिरी बात, इमरान खान साहब को बहुत दुख है इन शहादतों का, और अपनी जमात की लीडरशिप और कारकुनान को हिदायत है कि जहाँ जहाँ हो सकता है आप उनका ख्याल रखिए, अस्पताल जाइए, उनका पूछिए, शहीदों के घरों में जाइए। हमारी लीडरशिप जा रही है, मजीद भी अब जाएंगे, लेकिन हमने उन ख़ानदानों का ख्याल रखना है जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा अगर उनको किसी चीज़ का दुख होता है तो अपने कारकुन या आम पाकिस्तानी को जो तकलीफ़ पहुँचती है उसका दुख होता है। मेरी अली मोहम्मद की वाली रात अपनी ज़िंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहाँ मजलूम की इस्तदा सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ ऐसा होगा। मैंने इसलिए ये बात की थी, और आज यहाँ मीडिया पे दोबारा कर रहा हूँ कि न सिर्फ उन शहीदों के बदन से रूहें निकली, बल्कि उनका मान भी टूटा। उनको ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है, इस यकीन को बहाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, एक ये बात बता दी कि कल DPO अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ब्राज़ील से स्पेशल शेल मंगवाए गए हैं आप हुकूमत पर बरसाने के लिए। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा आपके 12 लोग जैसे आपने कहा कि शहीद हो गए हैं, और भी आ सकते हैं और अगर इन्फॉर्मेशन आती है। अच्छा, 12 लोग की जो माएँ हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो आपकी राय देख रही हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। कहीं आपका कोई भी लीडर, जैसा कि बैरिस्टर गौर आपका चेयरमैन है, किसी एक जनाजे में शामिल नहीं हुआ, वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये इंसाफ उनको कब देंगे? इतनी देर गुजर गई, अभी तक कोई FIR नहीं हो सकी अभी तक। नहीं चौधरी साहब, वहाँ तो हमारी लीडरशिप गई है, बाकी भी जो हैं वो लोग जाएंगे, लेकिन जो आपने इंसाफ की बात की वही तो हम भी डिमांड कर रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बने और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अफसोस की बात चौधरी साहब ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर 26वीं आईनी तरमीम का हमला भी हो चुका है, और इन्हीं 3 मुतालबात में एक मुतालबा 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी था कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत बहाल हो। हम अपने शहदा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे कोई भी भूल जाए, इमरान खान उन शहीदों को नहीं भूलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहेंगे। ब्राज़ील वाले शैलों की बात, देखिए, आपने ब्राज़ील के शैलों की बात की, और DPO साहब ने, अगर उनके पास कोई रिपोर्ट्स हैं, मैं तो कहता हूँ उसको सामने लाएं। मैं तो कहता हूँ जिसने भी कोई गलत किया है उसको सजा ज़रूर मिले। हम तो कोई चीज़ छुपाने के हक में नहीं है। मैं तो आपको ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं, उस पर जो जुडिशल कमीशन उसको भी शामिल करें कि उनको किसी ने शहीद किया, वो रेंजर भी हमारा भाई है, वो पुलिस वाला भी हमारा भाई। हम कोई सिर्फ
तहरीक इंसाफ के कारकुन की तो बात नहीं करते। अफगान सिटीजन के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आप अपने एहतजाज में लेकर आए। अफगान सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? जब उनके पास पाकिस्तानी नेशनल कार्ड बना हुआ है तो फिर वो अफगान सिटीजन कहाँ रहे? इसका मैं जवाब देखिए, मैं एक कोर्स करता हूँ, फिर आसिम साहब आपसे बात करेंगे। देखें, एक बहुत बड़ा एहतजाज जिसमें पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तान में और भी अगर कोई लोग हैं, आप लाखों के मजमे में चेक तो नहीं कर सकते कौन आ रहा है। ये सवाल तो पाकिस्तान की हुकूमत और उनके इदारों पे बनता है कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर अगर कोई शख्स खुला फिर रहा है और वो किसी एहतजाज में, किसी जलसे में, किसी जुलूस में शरीक हो रहा है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई गलत आदमी है तो फिर कैसे रहे बाहर? क्योंकि लाखों के मजमे में तो आप नहीं चेक कर सकते। हम अलबत्ता किसी गलत आदमी को साथ नहीं लाए। बहुत शुक्रिया।